हेलो एंड फखर रागले, मैं हूँ फखर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की हालात के हवाले से। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद एक चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है, और मैं तबाहकुन भी कहूँगा, कि हमारी शाखर्चियाँ फिर भी नहीं रुक रही। हम एक तरफ तो हम मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि यार लग्जरी गाड़ी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। और जो लग्जरियस आइटम्स हैं, जो शायद 5% पाकिस्तान के लोगों की जरूरत होगी, 95% जो बेचारे लोग हैं वो आटे के पीछे और रोटी के पीछे और प्याज आलू टमाटर के पीछे दौड़ रहे हैं। बेरोजगारी भी है और साथ में इन्फ्लेशन भी है। ये सारी सिचुएशन के बावजूद हम कहीं और जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कुछ और खिचड़ी पक रही है, लाहौर में कोई और खिचड़ी पक रही है, कराची जो हमारा कैपिटल है सिंध का, वहां पे कोई और खिचड़ी पक रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी अल्लाह ही हाफिज है। इन सारी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए यकीनन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी जी, वेलकम अपने हमारे जो देखने वाले हैं उन सबको, और बहुत शुक्रिया फखर, हम एक बार फिर बात कर रहे होंगे उन्हीं मसाइल पे जो हम बारहा बिल्कुल उसके ऊपर बात कर चुके हैं। पता नहीं वो मसाइल भी खत्म नहीं होते और हमारी बातें भी खत्म नहीं नहीं, होती। बस सर, जब तक हम हैं तो हम तो करते रहेंगे। हम नहीं होंगे, हमारे बाद कोई और होगा, हमसे पहले भी लाजमी हाँ, कोई ना कोई ये बात करता रहा होगा। और ये बिल्कुल हमारी सही। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होपफुली हम करते रहेंगे, इन इश्यूज को हम्म, हाईलाइट करते रहेंगे सर। और करते रहना एक चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, एक चीज ये बताइएगा कि अभी हमारी जो माशी सूरत हाल, यानी इकोनॉमी की सूरत हाल है, हाथ हमारा लोग कहते हैं तंग है, लेकिन मैं कहता हूँ तंग से भी आगे कोई और अगर और वर्ड हो हम्म, तो मैं मेरे पास है नहीं कि मैं इस्तेमाल करूँ उस सिचुएशन में। लेकिन जिनेवा में हम जाके दुनिया से कहते हैं कि भाई आप हमें, फ्रांस हमें हम मदद कर ले, यूके कर ले, जर्मनी कर ले, अमेरिका कर ले, वर्ल्ड बैंक कर ले, सब कर ले, लेकिन अपनी शाखर्चियां हमने नहीं खत्म करनी। हमने अपनी अय्याशियों को नहीं रोकना और ये कहना कि जी अवाम के ऊपर बोझ डालेंगे, अवाम कुर्बानियों के लिए तैयार रहे। तो सर, ये कुर्बानियां सिर्फ अवाम कुर्बानी के बकरे बनेंगे और बलि चलते चढ़ते रहेंगे, या ये जो अरबाब इख्तियार हैं ये भी कुछ कुर्बानी देंगे? पहली बात तो ये है कि फखर, अगर आप चाहें कि अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो कुर्बानी देंगे तो ये नामुमकिन बात है। दुनिया इधर की उधर से हो जाएगी, ये फना हो जाएंगे, लेकिन ये कुर्बानी नहीं देंगे। और वो जो कुर्बानी देने वाले अकाबरीन थे या मुतमव्वल तबका था, वो पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो गया था। जब पाकिस्तान बना था तो वो उसके बाद आपने देखा होगा कि उस वो जो तहरीक पाकिस्तान थी, तब लोगों में ऐसा जज्बा मौजूद था। अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है ही नहीं तो लोगों में जज्बा क्या? अब लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को, अवाम को इतना प्रेशर डेवलप करना चाहिए कि हुकूमत लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी लगाए। हमने देखा कि अभी जब ये हुकूमत आई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, तो इन्होंने लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदियां लगाई थी। लेकिन उसके बाद फिर आईएमएफ ने कहा कि नहीं, ये आप इस तरह पाबंदियां नहीं लगा सकते और जिनको जो चीज़ ज़रूरत है। अब असल में मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि हम ये क्यों समझ नहीं पा रहे कि आईएमएफ ने कर्जा दिया है तो क्या वो ये डिक्टेट कराएगी कि हम कौन सी चीजें इंपोर्ट करेंगे और कौन सी चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, किस पे बैन लगाएंगे और किस पे बैन नहीं लगाएंगे? हमारी मर्जी यह है, हम अपनी मईशत के मुताबिक जो भी फैसले करें। लेकिन अगर ये भी इंटरफेरेंस हमें कबूल करना है तो फिर कोई बहुत बड़ा लफ्ज बोलना चाहिए ऐसी हुकूमतों के ऊपर, ऐसे निज़ाम के ऊपर जो अमीरों के जो जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, और उसके लिए तो आलमी इदारे भी पाबंदी लगाने से मना कर देते हैं। और दूसरी तरफ, जैसे आपने कहा कि दाल रोटी के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है, सब्जी जो है वो, कैन यू बिलीव कि मैं आज सब्जी लेने के लिए गया तो मैं हैरान रह गया कि जब उसने दो छोटी छोटी सब्जियां लेने के बाद कोई 1000 रुपए का बिल बना दिया। बिल्कुल। और मैं परेशान हो रहा था
کہ یار اگر مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، ابھی 2-4 سبزیاں لے کر بھی اگر 900,000 روپے بل بن جاتا ہے تو غریب آدمی سبزی بھی نہیں کھا سکتا. دال جو ہے وہ کس قدر مہنگی ہے، اور ٹماٹر اور چیزیں اور پیاز. تو اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں بلیوں کا کھانا، کتوں کا کھانا، گاڑیاں تو مطلب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایل سیز جو ہیں وہ کس چیز کے لیے کھل رہی ہیں، اور اس کے BMW اوپر اور عوام مرسڈیز کو. کے لیے سر. میرا دیکھیں آپ کے بعد ہاں یہ بڑی رومر اب اڑی ہوئی ہے آپ نے بھی ابھی جیسے ذکر کر رہے تھے کہ یہ مرسیڈیز کے لیے اور وہ بھی لیٹسٹ برانڈ کی لگژریز کے لیے ایل سیز کھل رہی ہیں. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گندم کھانے کو نہیں ہے، چینی نہیں ہے، سبزیاں ہمارے ہاں ناپید ہو چکی ہوئی ہیں. تو ایسے میں یہ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ شاید اب جو امراء ہیں اور صاحبان اقتدار ہیں وہ شاید اس ریولوشن کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان طبقوں کے خلاف کوئی ایسی تحریک اٹھے گی جو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بھوکے لوگ جو ہیں جب ان کے پیٹ خالی ہوں گے، ان کے بچوں کے فاقے ہو رہے ہوں گے، تو وہ پھر اٹھیں گے. پھر یہ گاڑیاں شڑیاں پھر رہنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کی ایلسیز کھول رہے ہیں، پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کہاں جا رہے ہیں. آپ سعودیہ سے اور قطر سے اور نہ جانے کن کن سے بھیک مانگ کے پھر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے جو فوریکس ریزروز ہیں ان کو بڑھا دیں. تو ایسی صورتحال میں یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور ان کا کہیں نہ کہیں دیکھیں یہاں پہ حساب ان کا ہو نہ ہو، یہاں پہ ممکن ہے کہ غریب ان کو بدوائیں دیتے دیتے ان کی حالت اور خراب ہو جائے. لیکن ایک روز فخر، ایک روز there is an ultimate judgment day. تو پھر پتہ نہیں میں اس کے بارے میں اب کیا کہوں. سر بات مطلب افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ افغانستان کو ہوا، ان کے 10 ارب ڈالر جو ان کے اپنے پیسے ہیں امریکہ نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے، وہ پھر ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس 1.25 سال یا تقریباً اتنا ہی ہوا ہے ان کو، یا 1.25 سال سے زیادہ. سر ہم کیوں آئی ایم ایف کے 22 پروگرامز استعمال کر کے 23ویں میں جا چکے، اور 23ویں میں انہوں نے ہمیں لٹا کے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ کنڈیشنز نہ لگائیں. سر آئی ایم ایف کے پاس کوئی بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں ناؤ، یا تو انہوں نے ہمیں فون کر کے بلایا کہ شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب آپ آئیں اور ہم سے پیسے لے لیں، کیونکہ پیسے ہمارے پاس، اور ہم آپ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ جیسے کہ سر کے تاج ہیں ہمارے، تو ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں. ایسا تو کسی نے نہیں کہا. یو اے ای بالکل صحیح ہے. سائٹ پہ ہوا ہے، سعودی عربیہ سائٹ پہ ہوا ہے، چائنا سائٹ پہ ہوا ہے، امریکہ. سر اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ دینے کے لیے سر اگر کوئی تیار بھی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ وہاں نہیں یوز ہوگا، اسی طرح کے لگژریز گاڑیوں میں، یا پھر لندن کے جسے کہتے پراپرٹیوں میں، یا دبئی کے کاروبار میں، وہاں پہ یہ پیسہ لگے گا. تو سر کون ہمارا ٹرسٹ کرے گا؟ اور ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے، ہم کبھی کس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے، کبھی کس کے. پلیز سر. دیکھیں کوئی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، یہ تو 100% یقینی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے اوپر اعتماد کی اس قدر کمی ہو چکی ہے کہ ہمارے جو قریبی دوست ہیں وہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اب کوئی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوئی کوشش ہونی چاہیے. خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بہت ساری جو انہوں نے کمالات دکھائے ہیں، اس کے بعد یہ کچھ آ کے جمالات دکھائیں گے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی صورتحال کو زیادہ خراب کر دیا ہے. حالانکہ بہت ساری ریسٹرکشنز بھی لگائی ہیں انہوں نے، بہت ساری قدغنے اور ساری صورتحال، لیکن اس کے باوجود یہ معیشت کو کوئی سٹیبل کرنے کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں. دوسری طرف جو امراء ہیں وہ جس طرح پہلی گورنمنٹس کو انفلوئنس کرتے رہے ہیں، وہ اس گورنمنٹ کو بھی انفلوئنس انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اب کہیں پہ کسی شخص کو تو مرد مجاہد بننا پڑے گا نا عوام کے لیے، اور وہ اگر نہیں بنیں گے اور پاکستان کے لیے اگر کوئی صحیح
स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये अब पिसते रहने से काम नहीं बनेगा। अगर हम ये देखें कि सारे लोग पिसते रहेंगे, अब किसी को अवामी सतह के ऊपर क़यादत करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को बाहर निकल के अवाम को मुतहद करना पड़ेगा, और वो महंगाई के खिलाफ, उमरा के खिलाफ, उनकी एलसीज के खिलाफ, जो तायुश की अशिया हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की अशिया नहीं है, उसके लिए जो एलसीज खुल रही हैं, उसके खिलाफ कोई मुल्क गिर एहतजाज करना पड़ेगा। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, बिजली की हमारे पास कमी है, गैस की हमारे पास कमी है, लोड शेडिंग्स हो रही हैं, और एक तरफ ट्रेडर्स जो हैं वो बात मान के नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो दूसरे कोई ना कोई, अब हर शख्स अपनी मनमानी में लगा हुआ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर समझ में नहीं आता कि इतना जो पॉलिटिकल क्योस है, सोशल क्योस है, बिजनेस में क्योस है, ये सारा क्योस मल्टीप्लाई होकर पाकिस्तान के अवाम को किस तरफ को लेके जाएगा, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको किस तरफ को लेके जाएगा। मुझे तो आगे बहुत ज्यादा तारीख सूरत हाल ही नजर आ रही है। अब कुछ होश के नाखून इनको लेने चाहिए, और दूसरी तरफ हमारी अफवाज कहती हैं कि हम नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर हैं, वी आर नॉट पॉलिटिकली, हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये तो मईशत की बात है। मईशत पे आप जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको थोड़ा इसके ऊपर मेरा ख्याल है मुदाखलत करनी पड़ेगी कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम अदालती उसको देखें तो अदालतें भी कुछ अजीब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लग रही हैं। अब जैसे डिसीजंस आ रहे हैं, अब फखर इट्स अ टोटल क्योस। सर बात यह है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो जी क्या करते रहे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनके कारनामे उस वक्त भी अगर कोई कहता था तो वो कभी जाके किसी डिप्टी कमिश्नर के साथ जाके उसका गिरबान पकड़ रहा होता था, कभी किसी डॉक्टर्स के साथ, जो उनका अपना काम था वो तो सर करते नहीं थे। यही ड्रामे करते रहे कि इमरान खान को सादिक और अमीन, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, ऑनेस्ट हाँ पर्सन ऑफ द वर्ल्ड सर्टिफाइड। डिक्लेयर करना। तो सर जब ये वाली चीजें होगी, और आपने बात की कि सर हाँ हमारे एस्टेब्लिशमेंट यानी आसिम मुनीर साहब को तो काम पे लगा दिया ना आते ही। उनका काम ये तो नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया जाके उनसे कहें कि भाईजान मेहरबानी कर दो, $5 अरब जो डिपॉजिट है उसको $10 अरब कर दो, फिर आके यूएई 3 दिन गुजारते और वहां पे सर फिर हमारी जब रिस्पेक्ट नहीं होती वर्ल्ड वाइड, हमारे साथ का बांग्लादेश हमारे बाद बना सर, वो उनमें से कोई आर्मी चीफ आपने नहीं देखा होगा, हिंदुस्तान का नहीं आर्मी चीफ देखा होगा, अफगानिस्तान का सर नहीं देखा होगा, नेपाल और किसी और कंट्री का जो छोटे छोटे ममालिक हैं सर, उनमें से किसका आर्मी चीफ जाके और मुल्क के लिए कर्जे मांग रहा होता है जो हमारे आर्मी चीफ को ये इस काम पे लगाते हैं। मुझे तो सर अफसोस हो रहा है कि वो बाजवा साहब जा रहे थे उसका भी मुझे अफसोस था, और अब आसिम मुनीर साहब जाते हैं तो उसका भी मुझे अफसोस है, क्योंकि उनका काम है वो जैसे पसालार है, उनका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना या इंटरनल जो सिचुएशन जो हम फेस करें टीटीपी वगैरह के इस तरह की चीजों का काम है उनका। वो हमारे लिए पैसे अगर मांगते रहेंगे तो अफसोस ही किया जा सकता है सर इसके ऊपर। नहीं, अफसोस का मकाम तो है, और ये सबसे इसी मैंने जो कह रहा था कि पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है उस पर ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे अब ये पीडीएम की हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, ट्रस्ट डेफिसिट तो वही का वही मौजूद है। अब ये तो कोई वैसे सच्ची सी बात है कि अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं वो जा रहे हैं और जाकर अपने ममालिक के साथ ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो इंटरनल सिचुएशन है उस पर कोई तवज्जो नहीं है, और कुछ सख्त अगर फैसले करने हैं तो अब इनको वो जो 2-4% लोग हैं उनके हवाले से करने चाहिए। उनकी जो चीजें उनको सेक्रीफाइस करने पर मजबूर किया जाना चाहिए। अवाम तो पिस चुकी है, और अब इसी तरह से अगर हम देखें तो अभी भी जो हमारे डिफेंस के अखराजात हैं, हमारे दिफाई अखराजात भी कम नहीं हो रहे हैं, और हमें दिफाई अखराजात
اب دوسری طرف سے ایک بار پھر جو ہے وہ TTP اور دہشت گردی اور اس طرح کی صورتحال درپیش ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کو اب اپنی سیکیورٹی کے لیے پیسے تو لگانے پڑیں گے. اب اور ایک اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ بالکل سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور حالانکہ بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو وہ سپورٹ کریں گے, اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ہمیں بہت توقع تھی امریکی حکومت سے بھی کہ ان کے سفیر صاحب کئی سالوں کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں تو شاید کوئی صورتحال بہتر ہوگی. لیکن اب دیکھیں مئی میں آنے کے بعد اب اتنے سارا وقت گزر چکا ہے, ابھی تک کوئی صورتحال ہمیں ایسی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی میجر انٹرونشن امریکہ کی طرف سے آ رہی ہو کہ ہمیں لگے کہ وہ معاشی استحکام میں ہماری مدد کرے گا, یا ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسی کچھ اقدامات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کولیبوریشن ود دی US. وہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے روس کے ساتھ تعاون کی اور اس کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کی, اب اس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی صورتحال سامنے میں نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے تھے کہ جنوری میں کے شروع میں معاملات کو چلنا شروع ہو جائیں گے, ابھی تک زراعت میں اور تیل کے بارے میں جو مذاکرات ہونے تھے اس میں بھی کوئی ہمیں پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے نہ ہم اس طرف کے رہے ہیں نہ ہم اس طرف کے رہے ہیں, بلکہ نہ ہم اپنے گھر کے بھی نہیں رہے ہیں. بالکل. تو یہ صورتحال فخر بہت پریشان کن ہے. سر لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے, اور واقعی ایسا ہے, اس دوران جب ہم دیکھتے ہیں سر ہندوستان نے رشیا کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے, امریکہ کے ساتھ انہوں نے نئے تعلقات اسٹیبلش کیے اور ان کو بیلنس بھی رکھا. ہم نے کبھی اپنا فیصلہ اس پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے جس کو نیشنل انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کہا جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن وہ بیسیکلی ان کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نیشنل انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ وہ کبھی بھی نہیں ہوتا, ورنہ آج ہماری سر یہ صورتحال نہ ہوتی جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس میں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, جو بھی آیا ہے اس نے اپنے حصے کا کام اس کے اندر ڈالا, اور وہ بوجھ جو عوام کے اوپر ہے, بیچاروں کے اوپر 23 کروڑ کے, وہ مزید بڑا ہے. تو سر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے یہ پالیسی چینج کرنی ہے؟ ہم نے ہندوستان کے ساتھ, یہ تو نہیں ہے کہ سر مسئلے حل نہیں ہو سکتے, افغانستان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں, ایران ہم سے بھاگا جا رہا ہے, چین ہم سے ناراض ہے, ہندوستان کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو عزیز دشمن ہے. تو سر کون ہمارا یقین کرے گا؟ اب تو سعودی عربیہ UAE نے بھی کہہ دیا بھائی تم جانو, ہندوستان جانے, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات, اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات بنا لی. لیکن ایک ہم کہتے ہیں 58 میں سے ہم ہی تو ہے بھائی جو ہم کھڑے ہوں گے اور ہم پتہ نہیں دنیا کو فتح کریں گے یا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. خود کی حالت یہ کہ روٹی نہیں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پولیٹیشنز ہیں, دو ایک کو چھوڑ کے سارے انکمپیٹنٹ ہیں. ان کو فارن پالیسی ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کا ایک ذرا بھی ان کو معلوم نہیں ہے. ٹریڈ کا ان میں سے کتنے لوگ ہیں, فائنانس مینجمنٹ جو ہے یا فائنینشیل مینجمنٹ, وہ بھی ہمارے ہاں کتنے جو آتے ہیں, جو بیوروکریسی کام کر سکتی ہے اس کو کسی نہ کسی کونے میں لگا دیتے ہیں. اب فارن آفس جو ہے, ہم نے سنا تھا کہ اس کی بڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے, ان کے وہاں پہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہیں, وہ پالیسی بناتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی کسی طرف سے بھی کوئی ایسی کوئی پازیٹیو اسٹریم نظر نہیں آتی. تو ایسی صورتحال میں اب ہم ظاہر ہے کہ اب آپ نے ابھی بھارت کی بات کی, انڈیا نے امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ سارا کچھ, لیکن جب انہوں نے اپنا آئل کا ان کے ساتھ بڑھانے اور اس کو, تو امریکہ نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن شو کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری ضرورت ہے اور ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں, لیکن جو سستا تیل ہمیں مل سکتا ہے یا سستی گندم مل سکتی ہے تو ہم لینے سے انکار نہیں کر سکتے. دوسری طرف بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا ٹریڈ والیوم بڑھ گیا ہے. بھارت کے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں, حالانکہ ایران بھی امریکہ کی ریڈ لسٹ میں ہے, ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اور ٹریڈ بڑھتی جا رہی ہے. وہ وہاں سے بھی اپنا سستا تیل بھی لے رہے ہیں اور دوسری ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. اب ان کو کوئی نہیں روکتا
تو पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? पाकिस्तानी सियासतदान अगर अब देखें, हम हिंदुत्व का बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, अगर हिंदुत्व का बात है, ठीक है, वहां पर 45 करोड़ लोग मौजूद मुसलमान हैं, हमें उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना है। लेकिन आप ये देखें कि अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर वो हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को या उसके नुक्ता नजर से चाहे वो जुल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं। तो हम किस चीज को प्रायोरिटी पर रख के चल रहे हैं? किसी भी हम सिर्फ अपनी जेबें भरने और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अब पीडीएम को जब ये बात हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और सारी सूरत हाल, तो उस वक्त भी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर पीडीएम जीत भी जाएगी तो जो इकोनॉमी इस वक्त चल रही है वो ज्यादा कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल फिर भी इसके बावजूद नो कॉन्फिडेंस वोट भी आया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये चूंकि पीटीआई की हुकूमत सही नहीं चल रही तो हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन फिर ठीक भी नहीं कर पाए। बिल्कुल तो ये एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट है हर शख्स को, जो इस वक्त इक़्तिदार में है या जो इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है या जो बड़े जो हमारे रऊसाए हैं, इन लोगों को अपना वेस्टेड इंटरेस्ट एक तरफ रखना पड़ेगा। और इस वक्त ऐसी स्ट्रैटेजीज, इस वक्त हम आईसीयू में मौजूद हैं। आईसीयू बिल्कुल में हम बतदरीज जो है हमारी हालत खराब हो रही है। अब ऐसी बिल्कुल सूरत हाल के अंदर हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो मरीज को बचाने की सरतोड़ कोशिश करें, बजाय अपने जाती मुफादात को देखने के। बिल्कुल सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल 110% सही है, लेकिन अफसोस कि ऐसे डॉक्टर्स हमें मिल नहीं रहे। जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं यार पहले अपना काम करो, बाद में देखी जाएगी। ये 22-23 करोड़ जो है, ये तो पहले भी यही इनके साथ करते रहे हम लोग, 47 से लेके और 2023 आ गया। और आगे भी अगर हम इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे ये मजे और ये चर्चे और ये अय्याशियां, ये लंदन में तो उस तरह नहीं मजा आता ना। लाजमी सी बात है, लंदन में कौन पूछता है इनको सर, अमेरिका में कौन पूछता है इनको, दुबई में तो वो तो अपने खुद इतने बड़े बड़े शेख हेलीकॉप्टर और बिजनेस जेट और बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घरों में 6-6 खड़ी होती है, तो वो क्या इनको पूछेंगे। ये तो बिल्कुल सही यहाँ पे बात है। पूछेंगे जिसके घर में रोटी नहीं होगी, जिसके घर में बिजली नहीं होगी, जिसके घर में पानी नहीं होगा, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो कहेगा भुट्टो भी जिंदा है और वो कहेगा फला भी जिंदा है और ढिमका भी जिंदा है। तो ये सारी चीजें अफसोस के साथ हमें मिलनी नहीं है। हमने यही कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान, हिंदुत्वा, मोदी फला है, मोदी जालिम है, लेकिन अपने मुल्क को कहाँ लेके चले गए। हमें कुछ सीखना चाहिए इस चीज से और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि इधर उधर झांकने के। और अपने घर को ठीक कर ले, फिर बाद में बाकी देखी जाएगी। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।